হুকবার খ্লাইনাই রংনো বরকনি হুকবাरनि বথাইनो हातिबे मानजरुइ कातिजाक थायफ खालि मानातै आबोनि बागे हास्ते हापां नांमानि याप्रि रम काहने হুকবাতে হুকবা हामक्राय मन्त्रि रतनलाल नाथ साका तिने गन्दा तैसा बकाक्सतेव खक 12,000 दक चिबा रासाय रां सुबाये एग्री प्रसिडिउट मार्केट नि बिल्डिंग नो चेंगि रुइ कक्टर साका पांदावा आमचानि एमएलए नन्दिता देबबर्मारि आंनाव खबै হুকবা बेदकते बकाक्सते नाइकल फांनि कुचुक बेरमे तांफावरक तंबाय माने হুকবা मन्त्रि साका हास्तेव ताबो खुं नुइ चिसा एग्री प्रसिडिउट मार्केट दंगो थानाय बिसि स्निवा हास्ते गोनाङैनो आबोनि बागै खक नुइरा 5,000 रां सुबाय जाखा এবং সেগুলিকে আমরা ইনাম মার্কেট করতে যাচ্ছি। এখানে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল তুলে বাজারে তুলতে পারে এবং বাজারে বসে যেন তারা বিক্রি করতে পারে সেই জন্য এই ধরনের মার্কেট আমরা তৈরি করছি। আমরা গত 7 বছরে প্রায় এই মার্কেটের জন্য প্রায় 250 কোটি টাকা খরচ করেছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যেমন কৃষি উৎপাদন বাড়াচ্ছি, সবগুলির পিছনে একটাই উদ্দেশ্য কৃষকদের হাতে যেন পয়সা যায়।